हेलो एवरीवन आशा करूँ सकलोरे खबर निश्चय ভাল एया आमी शिलंगत आसो और आगदिनाते आमी शिलंगत गई पाइसिलो तात गए आमी तात होटेल रूम ललो होटेल रूमটো बारो बेसी ठीक नापालो कारण हेदिना शुक्रबार आसिल और इमान बेसी मानुह आइसिल गटेइबिलाक होटेल रूम आगतियाকৈ बुकिং करिए थैसिल तारपिছত ललो बारो एटा रूम तारपरा नेक्स्ट दिनाखन पुवा 6टा मान बजात आमी एनेके ओলাই আহিलो ओলাই আহিए एकाप चाह खाई ललो और एतिया आमी जाम शिलंगर ভিউ पॉइंट बिलाकলৈ फार्स्ट आमी एलिफेन्ट फल्सत जाम और इते स्कूटी टेक्सी भाड़ा गाड़ी जी लब खोजे आपनालोके लब पारे आमी स्कूटी ओलालो एया पालो एलिफेन्ट फल्सत गाड़ी पार्किंग करिलो गाड़ी पार्किंग कर आमी तलলৈ যাই আছো তাৰপিছত তললৈ গৈ এয়া দেখিছেনে ইমান বেছি ধুনিয়া এটা দৃশ্য और यार रसीडाल जो दिया আছে তালৈকে গৈ আপোনালোকে ফটো উঠিব পাৰে তাত নামিব পাৰে কিন্তু তাৰে আৰু হিফালে যাব নোৱাৰে তাৰপিছত এয়া ওপৰতো যাব পাৰি কিন্তু আমি নগলো আমি ইয়াৰ পৰা আৰু বেলেগত যাম তো তাতে বেছি এনেকৈ চাব লগা নাইও তাৰপিছত এয়া ওপৰত উঠি আহি এখন হৈছে বজাৰখনো এই দুখন এখন দোকান আছে বহুত বেছি দোকান নাই তাত দেখুৱালো তাত আপোনালোকে কফি চাহ মেগী এইবিলাক পাই যাব আৰু ইয়াতে যদি আপোনালোকে হোমষ্টেও কৰিব বিচাৰে হোমষ্টেৰ বাবেও ইয়াতে ধুনীয়া সুবিধা আছে তাৰ পৰা ওলাই আমি এতিয়া ক'ত যাই আছো নেক্সট মিনি ভ্লগত নিশ্চয় চাব।